ازي አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕት 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና أبستفلا كورنعت عالم كونكم نعقلت راديو سلامنا تكتاتلو زلخم وزينا نفقركم كوبرات فتوات سمعتنا كابك زي أبيه ربنا سأقان سلامنا أخاتكم يغننا بدلا نلوم دحر مزمور فلما سرئنا يزولنا حاونا فاسر إسياس إياسو بزعبا إيد أملاخ زبلا السمرو كأربرنا يون كأنا ما يكفال تكتاتلو حبيرنا دحر مزمور نكتاتل نعيدنا أملاخ نعيمس حسبا دقنا نغبر دويلة نخبر دويلة عندنا أملاخ نعيم الزكرة دقنا نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة عندنا تحسب عندنا تذكر عندنا تلعل عندنا تغفر عندنا باللسب عندنا حيل تعتقون غبخا تمامينو زمكاز تهوى منك حفيرو مخاز عقوب لو تباللسب عندنا حيل تعتقون غبخا تمامينو زمكاز تهوى منك حفيرو كتمر الكاسل كيت ملسي حدش مسكانة خافي ملكاني كورتت كخا قدسناها إز خوينو اللي وقوي تابعها عبكندك واهي حقوس ملكها عبكندك ليك ران مسرانها فلنكنا وابلكني عينو النار ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምና አኻትኩም ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ኣነ ሓዊኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ኢዮስኤ ካብሎም ማዓንቲ ዝቕጽል ድማ ንተኸታታሊ ሓይሊ ኢድ አምላኽ ኣብ ህይወትና ብዝበላ ርእስቲ ሓቢርና ክንካፈሊና መበገስ ጥቕሰይ ዝኾነኒ ጎይታዬ የማነይትኻ በኃይል ኸበረት ጎይታዬ የማነይትኻ ንጸላኢ ቀጥቀጠቶ ይብል ኣብ ኦሪት ዘጸአት 15 ጥቕሲ 6 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኢድ አምላኽ ዝብል ቃል ብተደጋጋሚ ተጠቂሱ ንረኽቦ ኢና ጎይታ መንፈስ ስለ ዝኾነ ከም ሰብ ስጋዊ ኢድ የብሉን እንተኾነ ግና መጽሐፍ ቅዱስ ኢድ አምላኽ ኢሉ ክጽሕፍ ከሎ ንመለከታዊ ኃይሉ ንጥበባቱ ንዕቕቡኡን ንተግባራቱን ንምግላጽ ሎሚ ብዛዕባ ዛ ሓያል ኢድ እዚኣ ኣብ ህይወትና ከመይ ጌራ ከም እትዓየን ከም እትሰርሕን ንሕና ድማ ኣብዛ ሓያል ኢድ እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ክንውከልን ክንድገፍን ከም ዝግባአና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ጽልዋ ወይ ከዓ ካብቲ ዝነበርናይ ህይወት ወፂና ብትኽክል ኣብ ኢድ አምላኽ ውሽጢ ከም ዘለና እንድሕር ሓሲብናን ኣሚንናን ኣብ ህይወትና ዝፍጥርን ዝከናወንን ነገር ከም ዘሎ ክንርኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ብርግጽ ብዛዕባ ኢድ አምላኽ ክንዛረብ ተዳኣ ኮይኑ ብዛዕባ ስጋዊ ኢድ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ኢድ ክበሃል ከሎ ናይ ምስራሕ ክእለት ከም ዘለዎ የርኤና ዓይን ክበሃል ከሎ ናይ ምርኣይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይነግረና ከምኡውን እዚ ንኽንሓስብ ከለና እግዚአብሔር ከም ድሰምዕ ኢና እንሓስብ ብዛዕባ ኣፉን ክንሓስብ ከለና እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢና እንታይ ንገብር እነስተውዕል ማለት እዩ ብቐዳመይቲ ነጥብ እንሪኣ እምበኣር ፈጣሪት ኢድ አምላኽ ኢድ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ፍጥረት ምንጭ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ዓለም ብኢዱ ዝተፈጥረ ይቕሬታ ኣብ መዝሙር 8 ጥቕሲ 3 ከምዚ ይብል ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ጻብዕካ ንስኻ ዘቆምካዮን ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ ይብል በኣር ዳዊት ነቲ በኣጻብዕካ እንታይ ዝገበርካዮ ዝሰራሕካዮ እንታይ ሰማያትካ
ነቶም ንስኻ ዝቆምካዮም ዘሰናዳእካዮም ወርሕን ከዋኽብትን ክጥምት ከለኹ ኢሉ ኣብ ልቡ ሓደ ነገር ከም ዝፍጠር እዩ ዳዊት እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ናብዚኣቶም ጠሚተሲ ብዘይ ዝኾነ መልሲ ኣይምለስኒ ዝኾነስ ዝዛረቡኒ ነገር ኣለዎም ናባታቶም ክጥምት ከለኹ ናትካ ተግባር እዳውካን ዝሰራሕካዮን ዝዓየኻዮን ነገር እዮም ንዓይ እንታይ ዝገብሩኒ ዝዛረቡኒ ወይ ከዓ ዘመላኽቱኒ ክብል ከሎ ኢና እንርኢ እምበኣር ናብቲ ዝርዝር ሓሳባቱ ክንኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ንሰማያት ካይልዎ ኣሎ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ እቲ ሰፊሕ ሰማይ ስራሕ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ንሕና በእምሮና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ሳይንቲስት እውን ዘይበጽሕዎ ሰማይ ኣጻብዕ እግዚኣብሔር እንጌረኖ ስራሕ ኣጻብዕካ ኢልዎ ኣሎ ዳዊት እዚ ምባሉ ድማ ኣምላኽ ንሰማያት ብጥበቡን ብጥንቃቐን ከም ዝፈጠሮ እዩ እንታይ ዝገብረልና ዘመልክተልና ወይ ከዓ ዘርኤና ዘሎ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ግዙፍ ሰማይ እዚ ኢድ እግዚኣብሔር ኣጻብዕቲ እግዚኣብሔር ከም ዝገበረኦ ኩሉ ሰብ ክግንዘብን ክርዳእን ይግባእ ደገና ቀፂሉ ድማ እንታይ ኢሉ ንስኻ ዘቆምካዮ ኢሉሎ ወርሕን ከዋኽብትን ብዘይ ምኽንያት ኣብ ሰማይ ከም ዘየለው የግዳስ ኣምላኽ ባዕሉ ብስርዓት ከም ዘቐመጦም ይገልጽ ኣምላኽ ባዕሉ ብስርዓት ከም ዘቐመጦም ይዝገልጸልና እምበኣር ነቲ ንስኻ እንታይ ዝገበርካዮ ዘቆምካዮ ኢሉሎ እግዚኣብሔር ከም ዘቆሞ እግዚኣብሔር ከም ዘቐመጦ እዩ ዳዊት ዝዛረብን ዝዝምርን ዘሎ እምበኣር ወርሕን ከዋኽብትን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ኣብ ሰማያት ኣይተቐመጡን እግዚኣብሔር ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ናብዚ ምድሪ እዚ ዘምጽኦ ሓንቲ ነገራት የለን ብዘይ ምኽንያት ድማ ዝፈጠሮን ዝሰርሖን ዝገብሮን ነገራት እግዚኣብሔር የብሉን ሰባት ሓደ ግዜ እንታይ ከም ንዓይ እንታይ ከም ንሰርሑን ኣይንፈልጥን ኢና ኣምላኽ ግን ዝዓዮን ዝሰርሖን ግን ኩሉ ዝፈልጥ ጎይታ እዩ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ ኢሉሎ ናብቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮን በእዳውካ ዘቆምካዮን ነገር እንታይ እንተገበርኩ እንተጠመትኩ ይብል ዳዊት ናብ ሰማይ ብምጥማት ብዛዕባ ዕቤት ኣምላኽ ስራሕ ኢዱን ክሓስብ ከሎ እዩ ዝርዳእ ወይ ከዓ ዘስተውዕል እንታይ ኢሉ ክጥምት ከሎ ካብቲ ዝጥምቶ ነገር መልእኽቲ ንዕኡ ዝወሃቦ ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዘስተውዕል ዘሎ እምበኣር ካብ ፍጥረት ናይ እግዚኣብሔር ብምልኡ እግዚኣብሔር ይዛረብን እግዚኣብሔር ድማ ድምፁ የስምዕን እዩ እዚ ጥቕሲ እዚ ንዕቤት ኣምላኽ ንጽባቐ ፍጥረቱን ዘደንቕ እዩ ዳዊት ነቲ ሰፊሕ ሰማይን ብርሃናት ሰማይን ምስ ረኣየ ኣምላኽ ክንደይ ዓበ ምዃኑን ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ ፍጥረት ክንደይ ንኣሽቱ ምዃንና ንምግላጽ ዝተጠቕመሉ ቃል እዩ ብፍላይ ኣብ ጥቕሲ 4 መዝሙር ዳዊት 8 ጥቕሲ 4 ከምዚ ይብል እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ ኣተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ይብል ንስኻ እትዝክሮ ሰብሲ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ፍጥረት ካዝሲ ሰብሲ ከመይ እዩ ኢሉ ብኣድንቆት ክዛረብ ከሎ ኢና እንሪኦ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ይሓልየሉን ይግደሰሉን ምዃኑ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ይነግረና ግን ካብዚ ኩሉ ፍጥረት ንላዕሊ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ እዩ ሓልየቱ ዋላውን እቲ ኣብዚ ምድሪ ዝተፈጥረ ዘበለ ብምሉ ንደቂ ሰብ ንጥቕሚ ኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ ዝገበሮ እዩ ዝፈጠሮ ምዃኑ ከነስተውዕልን ክንርዳእን ንኽእል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ኢድ ኣምላኽ ዝሰርሖ ሰማያትን ምድርን ከዋኽብትን ብምሉእ ክንጥምት ከለና ካብኡ ዝስማዕ ድምፂ ኣሎ ኣምላኽ ብፍጥረቱ ከይተረፈ ነቲ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብሲ ኣነ ኣለኹ ሰራሒኻየ ኣነ ፈጣሪኻየ ኣነ እናበለ ለይትን መዓልትን ይዛረቡ 24 ሰዓት ምሳና እዩ ዝነብር ከዋኽብት ኣለዉ ምድሪ ኣሎ ሰማይ ኣሎ ኩሉ ፍጥረት ብምሉእ 24 ሰዓት ኢና ክንሪኦ እንኽእል ኣብዚ እንሪኦን እንጥምቶን ፍጥረታት እሞ ኣገሊኡ ፍጥረቱን ድዛረብ እዩ ነጎዳ ይዛረብ እዩ ዝናብ ይዛረብ እዩ ብዙሕ ነገራታት ድምፂ የስምዕ ኣብዚ ኩሉ ድምፅታት እዚ ግን እንታይ ኢልና ንሕርዳእ ሓሲብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ዝፈጠርኩኻ ኣነ እየ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 19 ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈሩ ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውሪ ይብል ትርእይዎ ኣለኹም ናይ ምዝንታውን ናይ ምውራይን ብቕዓት ኣለዎ እዚ ፍጥረት እዚ ስቕ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ፈጢርዎ ዝዛረብ ድምፂ ዘለዎ ዘውሪ ዘዘንቱ ብዛዕባ ሰማያትሲ ክብሪ ኣምላኽ እዩ እንታይ ዝገብር ዘዘንቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚኡ ተግባራቱ እዚኡ ክብሩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዚ ይመስል እናበለ ለይትን መዓልትን እንታይ ገብር የዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው እንታይ ገብር የውሪ እቲ ዝተፈጥረ በእዳው እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ጠፈርሲ ንሱ ድማ የውሪ ይዛረብ እዝስ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዝሰርሖ እዩ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ እንታይ ገብር የመሓላልፍ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ሎሚ እግዚኣብሔር የለን ወይ እግዚኣብሔር ሓዲጉኒ ኣይፈልጠንኒ ኣይሰምዓንኒ ጎይታ ኣበይ ኣሎ እንብል ሰባት ተደኣሃሊና
ካልእ ጥረፍ ብዙሕ ከይከድና ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ጠምቱ ናብ ታሕቲ ናብ ምድሪ እውን ረኣዩ እግዚኣብሔር ብፍጥረቱ ዝዛረብ ኣምላኽ አብርሃም ኣብቲ ተስፋ ቆሪፅሉ ውላድ ኣይረክብኒ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ናብ ሰማይ ገጽካ ጠምት እሞ ንከዋኽብቲ እንታይ ግበሮም ኢልዎ ቁፀሮም ኢልዎ ክትቆፅሮም ትኽእል ተደኣ ኮይንካስ ቁፀሮም ኢልዎ ናብ ታሕቲ ናብ ምድሪ ናብ ሑፃ ድማ ጠምት ኢልዎ ክትቆፅሮ ትኽእል ተደኣ ኮይንካስ እንታይ ግበሮ ቁፀሮ ኢሉ ብሑፃን ብከዋኽብትን ገይሩ ልቢ ናይ አብርሃም ገጥ ኣቢልዎ እግዚኣብሔር ሎሚ ብዝተፈላለየ ነገር ተስፋ ቆሪፅኩም ዘለኹም بفطرته خيترف እግዚአብሔር እንታይ ገብረኩም አሎ ይዛረበኩም አሎ ክትቆጥሮ ትድኽእን አኸንካ ነዝሑት አዝ እንታይ ግበሮ ቁፀሮ ስለዚ አነ ድማ ዘርእኻኩም እንተ ክገብሩ ከብዝሖ ኢሉ እግዚአብሔር ንአብርሃም ቃል ኪዳኑ ክሕድሰሉን ክዛረቡን ከሎ ንርኢ ሎሚ ብዝተፈላለየ ተስፋ መቁራዕ ዘለኹም እግዚአብሔር ብፍጥረቱ خيترف አለኹ ዝብል አምልኽ መዝሙር ዳዊት 28 ጥቅስ 5 እውን ከምዚ ይብል ንግብርታት እግዚአብሔርን ንተግባር አእዳውን አየስተንተንዎን እዮም እሞ كيفرسومن أي كهان صومن دماي جبرتات እግዚአብሔር ወድሰብ ንግብሩ ከስተንትኖ ከምዘለዎ ኣብዝቅ አለዚ ክንርዳእ ንኽእል እዚ ምስትንታል ዝብል حساب ማለት ነቲ በእግዚአብሔር ዝተፈጥረ ንዑ አፍልጦ መሃብ ማለት አምላኽ ንስኻ ኢኻ ነዚ ነገር ዝጌርካዮን ፈጢርካዮን እሞ ስለዚ አምላኸይ ከምቲ ንዑ ዝፈጠርካዮን ዝሃነጽካዮን ንዓይ ድማ እግዚአብሔር አቦ ካብዚ ዘለኽዎ ኩነታት ከተውፅአንን ክትሃንፀንን ትኽእል ኢኻ ኢልካ ኣብ እግዚአብሔር ምእማንን ምውካልን ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ሙሉእ ብሙሉእ አፍልጦ መሃብን እቲ ንስኻ ሕጂ ገጢሙካ ዘሎ ኩነታት ሲ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ቀሊል ምዃኑ ብፍጥረታቱ ጌርካን እግዚአብሔርን ክትነግሮን ክትዛረብን ትኽእል ኢኻ ኣየስተንትንዎን እዮም እሞ ኢልዎ ከፍርሶምን ኣይከሃንፆምን ድማ ዘስተንትንዎ ዘለዉ ካልእ ነገር እዮም ስለዚ እቲ ዘስተንትንዎ ዘለዉ ድማ ንሱ ከፍርሶም እዩ ንሱ ኣይከሃንፆምን ይብል ሎሚ ንህይወትኩም ዝሃንፃ ንህይወትኩም ድማ ከይትፈርስ ዝገብራ ተስፋታትኩም ከይፈርስ ሓይልኩም ከይፈርስ ክእለትኩም ከይፈርስ ዘለኹም ነገራትኩም ኩሉ ስራሕኩም ካልእ ኣገልግሎትኩም ኩሉ ከይፈርስ ዶ ትደልዩ ብተግባር እግዚአብሔር ታይ ግበርዎ ኣስተንትንዎ ስለዚ ኣስተንትንዎ ከፍርሶም ኣይከሃንፆምን ድማ ዝብል ቃል ስለዘሎ እግዚአብሔር ንህይወትና ከሃንፃን ከይንፈርስ ካብቲ ዘለናዮ ንተግባር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እነስተንትን ሰባት ክንከውን ይግባአናዩ እግዚአብሔር ብተግባር አዳው ዝዛረብ አምላኽ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 111 ጥቅስ 7 ድማ ከምዚ ይብል ግብረ አዳው ሓቅን ፍርድን እዩ ትእዛዙ ኩሉ ጽኑዕ እዩ ይብል ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እቲ ግብረ አዳው ድማ ስቂሉ ኣይኮነን ተሰሪሑ ዘሎ እቲ ግብረ አዳው ስቂሉ ይኮነን ተሰሪሑ ዘሎ እንታይ ዳ ሓቅን ፍርድን ድማ ዝሓዘ ኮታ ንሕና ከም ዝመስለናን ከም ዝጥዕመናን ዓይነት አካይዳ ንኸይድ ገሊኡ ሓቅነት ኣለዎ ገለውን ሓቅነት የብሉን ሓቅነት ከም ዘለዎ ከነምስል ሕልናና ፀቂጥና ንኸይድ ግና ሓቅነት ከም ዘይብሉ ሕልናና ይምስክረልና ናይ እግዚአብሔር ግብረ አእዳው ብሙሉእ ግን ሓቅን ፍርድን ዝሓዘ ትእዛዙ ኩሉ ድማ ጽኑዕ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ዝዓየዮን ዝሰርሖን ዘበለ ብሙሉእ حقن فردني تجبار أداو كان حق زرحقة أيكونن كفردون زرحقة أيكونن كبرات تغتاتل تريد سلامنا بأركابز انتينا نمهر هوتنا بأقات أمزمتا أيكونن نحنا جبر أداو أملاخ إنا نحناون بجبر أداونا እግዚአብሔር استفترنا إنا مزافت أريت إد أب هوتنا حدش نجر كتفتر نزعنا وكتحدث عمل لوا إتان سماين مدرن زفترت إد أملاخ أبوت رايون جو أيبلتن لمون تسرحن تعين الله أمن تاي كنتات كنتلو كتقنا عكان كتتعيكان إد أملاخ لمون دلوتيا لومي نختعي كابز فرس كايو نجر نختهنت إذا إد أملاخ زي أنت خدجبرك تقيله كسر حكان كتعين تقيله كم تشجع أب إيد سرحي مريت كم دلاي جيرو أب كيعود سرحه تدلية تتبالاش ود ما تفليقن دجنا سرحه نسخس حنتس إيد أب እግዚአብሔር دا أب إيد ودا قمبر እግዚአብሔር كم تنعو زبهجون دس زبلنا عخاوز حق سكان جيرو እግዚአብሔር كهن سكاي خيلي سلزي زعنوه كتحدثن عمز اللوايد أملخ لو متتصوعك الله كبرات تختاتلتي ريد سلامنا أبزايد أملخ زيئة أقفنا تقلينا كنكيد قويتها تصقي أبزحلنا أبز قصل زلو جزي دما كالاي كفال حيزالكم كخربه እግዚአብሔር مسكولاتنا يخون هورما يلن يوابا خسبك بمحرت حبتام سفيح درتك فتم زيت ذكرتنا يتمالي سلزيو زلو كل لومي عبكن قوي عبوس مليكا عبكن دقاليك نان مستهاناغا قلي القدر وابلقني عينو نار
نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة دقنا تحسب دقنا دقنا تذكر دقنا دقنا تلعين دقنا كبراتن فتواتن تخطاتلتنا بتخطاتالي ننوح أول مس أحواتنا هاسر شراك تسبان كعيلن هاسر مكونن قبرز قابهرن بزعبا مودعتا زمان بفلاي دما عبرا يوهانس هاتوكيرنا نزرار بالنا درو شوعاتن عرفات ودينا أم معرف شموته بسيحنا لنا قبل ما عجميرنا دما معرف شموته كنجمرينا أحواتي باسر موكين باسر سيكون سلاقزي خمن مسوعاتنتكمن أبزي أبهر أملاخ من مليشو يباركم نابلنا لومي نابتا قداميتي حجتكم كيدنا باسر موكي بأخاف جمري تانايلو معانتي قداميتي حجونا أب معرف شمون ترأي يوهانس تقصلت سزلع أبزا معرف بزعبات صلوت تدقيس اللو رأي شمون تسلسة كاد إمال أخو مسأمو هاها ورق حيزو أما سوئدو بلا نتصلوت كلهم قدسانا بلتوما بكلنزفان زلو مسوئي ورق إما أنت كوصوخا بزعبات أنتو هبو بفلاي ناي صلوت حيلي أبزا تقصي أخنا زاربينا قدامي بزح جزي بزعبات صلوت تنقيرنا له بزعبات صلوت كل عد إتمحاس انتايش تقمنا باسر موكي بأخا جمر سلام لهم تحطو عباي ترقم زلو حتى مغنياتو لبي ناي بيت كريستيان صلاتي استنفاس ناي بيت كريستيان صلاتي هيوت ناي بيت كريستيان صلاتي سلازي بزعبو أزينا صبق زخون رديت كلونا قال أملاح صبق يري زمهرنا بزح جزيه كملمات صلاتي بحالي جن صبق رديت صلات مالتي أملاح زقبالو صلات ويدما مس أملاح اتخونو لصلات مفلاتو انتاي تقومون تيلنا خوينا እቲ ሓደ እንኮ ምርጫና ንሱ ስለዝኾነ ቀዳማይ ምስ ኣምላኽ ኩል ክንከውን ኣዝዩ ስለዝሕግዘና ቁኑዕ ዝኾነ ርድኢት ጸሎት ምህላውና ምስኡ ክንከውን ምክንያቱ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ሉቃስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 41 ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ድማ ማርታ ብዙሕ ነገር ትጨነቕ ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራሕ እዩ ማርያም ሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያላ ስለዚ ጽቡቕ ግደ ስለዝኾነ እቲ ካብኻ ክውሰድ ዘይግብኦ ወህበት ስለዝኾነ ኣብ ነገስታት ተዳሪና ኮይና ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕባ ጸሎት ጽቡቕ ገይሩ ተረድኣ ታ ኤልሳ ወዲ ክትወልድ ዝጸለየላ ከምኡ ኸዓኒ ድሓር ምስ ወለደት ምስ ሞተ ዝገበረቶ ተዳሪና ኮይና ዓቢ ዝኾነ ነገር ኢና ካብኡ ንርኢ ምክንያቱ ኣብ ጥቕሲ 13 ንሱ ከዓ እንሆ እቲ ኩሉ ሓልዮት እዚ ሓሊኽልና እንታይ እሞ ክግበረልኪ እዩ ኣብ ንጉስ ወይ ኣብ ሓለቓ ሰራዊት ዶ ዝዛረብ ዶ ኣለኪ በላ ንሳ ድማ ኣብ ማእከል ህዝቢ ተቐሚጠ ዘለኹ በለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣመኒ ክነግረልኪ ዝብላ ዘሎ ወይ ኣብ ንጉስ ወይ ከዓ ኣብ ሓለቓ ሰራዊት ማለት ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝንገር ነገር ተልኩሲ ኣነ ክነግረልኪ ኢሎ ሽዑ ገሓዚ ውሉድ እምበር የብላን ምስ በለ ንዓመታ ከም ዝሕጅዋን ውሉድ ክትረክብ ከም ምዃና ተዛሪብዋ ምስ ከደ ሕጂ ኣብዚ ዝሕግዘና ኢለ ዘለኹ ኣብዚ እቲ ቆልዓ ምስ ሞተ ዝገበረቶ ነገር ተራእና ኮይና ኣድግፅዒና ነቲ ጊለ ሃኪድ ምራሕ ኣነ ተዘይበልኩ ኣብ መገጠጦ ኣይተብለኒ በለቶ ብጀካ ሕጂ ጎይታ ይተቐበለ እሞ ድሓን እንታይ ብል ብጀካ ሕጂ ጎይኻ ተቐበላ በሎ ኤልሳ ማለት እዩ ድሓን ዶኺ ኢልዋ እታ ሰበይትካ ድሓነ ኢላ ኣብ እግሩ ወዲቓ ሽዑስ ጸሎታ ምስ ዕረገት ሕጂ ኣብዚ ኢና ክንመሃሮ ደልየ ዘለኹ እንተዳ ጽቡቕ ናይ ጸሎት ርድኢት ሃሊና ኮይኑ ዋጋ ንምኽፋል ኣብ መገድና ዶው ከብለና ዘለዎ ነገር ተረዲእና ምእንትን ክንጎይ ምእንትን ክንሰርሕ ምእንትን ምስ ኣምላኽ ረቢ ስለዚ ካባና ዘይውሰድ ግዜ ወይ ብሉፅ ነገር ምዃኑ ክርዳእ ዋጋ ክንከፍል ክሕግዘና ንቕድሚት ክንደፍእ ይሕግዘና ኣብ እግሪ ኢየሱስ ክንከውን ወይ ክንውዕል ይገብረና ሓቀኛ ወዲ መዝሙር ክንከውንካ ይሕግዘና ቁኑዕ ጸሎት ርድኢት እንተሊና ትርጉም ጸሎት ዘይምርዳእ ቁኑዕ ዝኾነ ጸሎት ዘይምርዳእ ንክርስቶስ ክሰርሐሉ ወይ ድማ ክትፅዕር ይዝገብረካ ባዕልኻ ፈንጠርጠር ክትብል ይገብረካ ከም ማርታ ማለት እዩ ማለት ንክርስቶስ ንክትርድኦ ግዜ ይወስደልካ ቁኑዕ ዝኾነ ጸሎት ዘይተረዲእካዮ ንሓሳብ ኣምላኽ
ንክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንክትርድኦ ነዊሕ ግዜ ይወስደልካ ደቂ እስራኤል ሓሳብ ኣምላኽ ከይተረድኡ 40 ዓመት ኮለል ኢሎም ስለዚ ይከኣል ማለት እዩ 40 ዓመት ዕድመኻ ሙሉእ እውን እንተደኣ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ናይ እግዚአብሔር ከም ግቡእ ምቕራብ ተዘይልዩ ይከኣል ሙሉእ ዕድመኻ ኮለል ክትብል ማለት እዩ ስለዚ ንመንፈሳዊ ህይወት ክርስትና ይጎድኦ እዩ ፅቡቅ ቅኑዕን ጸሎት ዘይምርኣይ ምክንያቱ ኢየሱስ ክዛረብ ብዘይብኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብለና ዮሃንስ ምዕራፍ 15:5 ማርያም እንትዝሓሸ ክፋል ማለት ካብኣ ክውሰድ ዘይክእል ክፋል መሪፃ ማለት ብእንጌራ ጥራሕ ክትነብር ከም ዘይከኣል ተረዲእዋ ስለዚ ጸሎት ትኹን ጸሎት ምርዳእ ማለት ብምድራዊ ነገር ጥራሕ ክትነብር ከም ዘይትኽእል እዩ ዝረዳእካ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 3:14 ሙስኡ ምእንትን ክኾኑ ኢሉ مسؤ ما أنت كخونو كسبكو 12 جبرهم ጸሎት ምርዳእ ማለት ኣካይዳ ክርስቶስ ምርዳእ ማለት እዩ ማለት ናብ ቤትካ ዝመጽ ዓቢ ዕዮ ከተስተማዕሮን ክትእንግዶን የኽእለካ እግዚአብሔር ናባኻ ሰዶ ጸጋሎ ናባኻ ከም ቤተክርስቲያን ከም ግልሰዶ ንዑ ክትርድኦ ከተስተማዕሮ ወይ ድማኒ ኣዚኻ ውሽጡ መንት ዓሚቕ ክትርድኦ ጸሎት ምርዳእ ማለት ትቆንዕ ምርዳእ መንፈሳዊ ዓለም ምርዳእ ማለት እዩ بوشتاو بزعما وشتاون قدات كل عالماو قدات نختردع يحجزك أفتنا خطعوت أو كرتاتن بهارياتك بلوتن ممحياش تقبر يحجز هاليلويا سلازي صلاة مردة أزيو هابزي النريو تقلالا صلاة قدسان أبزفان أملاخ زبالسح مخانو تزدحيرنا هنريو سلازي صلاة أمم بأر بأي وغن أزيو أريكا باستر موكي حوي باستر سيكو قابزن تايتبل أملاخ سمسجنا يكون صبوا يرو حاول قلت أصني حلو باستر موكي نشتي كوسخ أنت رأخينا بزعبات ولوت قناع زخنا رديت محاز نمنتاي تقمنا عند حريلنا قناع رديت أنت رأخيزنا قناع صلوت كنت اللي زخلنا يقرمكم أو عالم زلوا فطور ببتدردو أنقان لأن في أملاخ إلو زأمن اللون يتقلي جن قناع صلوت ديو زتقلي قنوع صلوت دي زحاتت زلو إلنا أنت حاتتنا جن زتفلالي ملسي كنركب زكال نجاري جن بزعبات صلوت قنوع زخونة رديت متراها ليكا قنوع زخونة صلوت تسألي قنوع صلوت مسألها فا ملاش كاب أملاخ تقبل لي مو نزي نايت صلوت نجار كنزارب مترا أخونا لومي ملكعو اندا غيره زخيد زلو صلوتن أطلاليان انترا أطبقنا استوعيلنا له كم كريستيانا دويلنا نحسبه زلنا بزح نجر الله زي قنوع صلوت زبهال انت عينت صلوت انترا لنا كلنا خم نصلتو صلوت نصلينا بإግዚአብሔር أبوي باسم يسوع كريستوس ودينا نصلي زغبانا بسمي قال انت لمنكم كوهبكم لنا له مجدن حقن هيوتن أنا بزي بقى حركة ناب أملاك زمت يلن نابو زقرب نجر يلن بزي يسوع كريستوس يلون نحن مصحف كل صبح جيرو نجرنا بزعبا قنوع صلاتيو ززارب جلو مو إذا قنوع صلات زي قنوع زخنا هيوت كهلونا إذا قنوع أطلاليا مس أملاك طبق زخنا حبرت كهلونا زجبر سلا زخنا رد أبكينا بزعبا قنوع صلات كم كريستيانات كم فلتي جبانا كم تقدم زوالكو نفسه كفسر يتلي بتصلوت جن قبول لي أيقونن الكان ترى حاسبك بزي يسوع كريستوس بزي سمي يسوع كريستوس صلوت قنا أيقونن صلوت خاء وروحه مات مو كابز خندحن ترى أخونا كل جزء رديتنا كم قال أملاح مسرت زت تستخاخله كخون يجبؤ نصلوت زلنا مردا نصلوت زلنا نجر عابي كخون علوه ويتا يسوع كريستوس نايت صلاتي واتينيرو ليتي بملئتا نقيحو يحضر تقطر خاء تخبر زلو عيو يجبر سلازي نايت صلاتي واتينيرو مس أبوسي فولي زخنا يركب مس أبو فولي زخنا حبرت نيرو قنوع زخنا حبرت نيرو سلازي مس أملاخ قنوع زخنا حبرت كلوانا ترى أخوينو بزعبا صلوت زلنا مردا مصحف بشاون قناعن كخون يقبع نعين دقنا أملاح نعين مسحاسبة دقنا نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة نعين دقنا أملاح نعين مسكنة دقنا نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة دقنا تحسب دقنا
تغفر እንደገና እንደገና تحسب እንደገنا እንደገና تذكر እንደገና እንደገና تلعل እንደገና እንደገና تغفر እንደገና ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕናሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንረድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ንኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓረ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም ما يلن يوابا غصبك بمحرت هبتام سفيح درتك فتم زيت ذكرتنا يتمالي سلزيو زلو كل لومي عبكندك وهي عبوس مليكا عبكندك ليك نان مستهدغة قليك دوا بالقني عينو نارها نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة نعين دقنا أملاك نعيم الزكاة دقنا نخبر دويلة دقنا نخبر دويلة دقنا تحسب دقنا دقنا تذكر دقنا دقنا تلعل دقنا دقنا تغفر دقنا ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ ነጸብራቕ ህይወት ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሳዲናር ወጋይተተሚኑ በርባኒሩ ስመይ ዓዘዝ ተመረርኩ ለይፈቲሕዎ ወስዶናተይ ቦታ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ናይ ነፍሰይ ምድሓና ሳዲናር ወጋይተተሚኑ በርባኒሩ ስመይ ዓዘዝ ተመረርኩ ለይፈቲሕዎ ወስዶናተይ ቦታ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ናይ ነፍሰይ ምድሓና ኣይቆፀሮም ክስታተይ ንሞት ዘፈደኒ ኣይተብሰቦን ኣበሳይ ብሰብ ዘፈንፈነኒ ሓንቲ ኔራ ልማናይ ዝክረኒ ኣብ መንግስቱ እሚነኸይ ወደኩ ሓዲሙኒ ናብ ቤቱ ሰማይ ካባይ ወሲዱ ኣኽቢሩኒ ብስሙ ናይ ክስመ ዘግብቲ ዓፀፂዎ ብደሙ ሰማይ ካባይ ወሲዱ ኣኽቢሩኒ ብስሙ ናይ ክስመ ዘግብቲ ዓፀፂዎ ብደሙ 30 ዲናር ነይሩ ዋጋይ
سنسلات كبيري وديقو أما مسكال سرحي سريعو سلي مسترائي خاناي عب سماي توجو بالحني سلي مستسدح مسيحي عب سماي توجو بالملتي فاتحوني بربان خوني وسيدو أغرسو نفسي حلفانيتو يسوس كوينونا وطف دكي كسمرلو فالفالي مزموري بزعلا سالينار وقايت تامينو بربان ديرو سماي عزيز التمرركو بيفاتي حوا وسفدونا تيبوتا يسوس ودي الله ناي نفسي ملحانا وحيز الله يفهم فواسنا حرامي بمسكن محيوني قمت الوم النام اشوف اقليل نفيو اخبرني ابكم يابو قبلني تبهيلو وصعيناكو بسلس سماي كباي وسيدو اخبروني باسمو ليك السما زقبت عصاتي ولو بدمو سماي كباي وسيدو اخبروني باسمو ليك السما زقبت عصاتي ولو بدمو سالا سادينار نيرو وقاي سو سويتو غفلاتي سنسلات كبيري وديقو أما مسكال سرحي سريعو سلي مسترائي خاناي عب سماي توجو بالحني سلي مستسدح مسيحي عب سماي توجو بالملتي فاتحوني بربان خوني وسيدو أبرسو نفسي حلفانيتو يسوس كوينونا وطف دكي كسمرلو فالفالي مزموري